गौतम खट्टर प्रकरणाचेर उलयतना आमदार कार्लोस फेरेरा हांणी सांगले की खंयच्याही धार्मीक भावना दुखावपी व्यक्तीचेर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या म्हणजे NSA खाला कारवाई जावंक जाय. हो प्रश्न फक्त कायदो आणि सुव्यवस्थेचो म्हणजे लॉ अँड ऑर्डरचो नसून तो भौशिक सुव्यवस्था आणि राष्ट्रीय सुरक्षेकडे निगडीत आसा अशें तांणी सांगले. फक्त प्रवेशबंदी घालप व्यवहारीक न्हय असेही तांणी फुडें सांगले. अशे लोक गोयांत फक्त वीख पाचारपाक आणि गोंयची संस्कृती तशेंच हांगाचो एकचार पिढावपाक येतात. गोंयच्या अस्मितेक धक्को लावपाचे असे खंयचेही प्रयत्न सहन केले वचचे नात असे ठामपणानं आमदार फेरेरा हांणी सांगले. आणि तो सेपरेट इन्सिडंट म्हणून हांव येयला ते सगळे उतरां रिप्रोड्यूस करून कंप्लेंट दिल्या कित्याक दॅट्स अ सेपरेट कंप्लेंट अपलोड केल्लो. तेका भरपूर लायक्स कमेंट्स आयले आनी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की असले कम्युनल उतरां येतात हेट्रेड एंड पीपल आर डुईंग police must register the offence so moto even if there is no complaint. पण आमकां खबर नाशिल्ली ती पयली कंप्लेंट गायली तेन्ना लोकांनी म्हाका धाडले आनी हांव एक सांगता तुमकां की मुगे स्टायल कितें हांव पळयतां व्हेरीफाय करतां मागीर कंप्लेंट करता. ते व्हेरीफाय करून हांवें फकत व्हेरीफाय केन्ना लिंकूय घायला आनी तो व्हिडिओ मुगे फ्रेंडान डावनलोड करून म्हाका दिलो. तो हांवें एक ड्रायव्हान सेव केला कित्याक म्हाका एक दुबाव आसा की आतां हें हायप जालें म्हणून सगळ्यांक फेमस जालें म्हणून हो व्हिडिओ डिलीट करतलो नाजाल्यार सायट पुलीस ऑर्डर करतले ब्लॉक करता थोडो एविडन्स मेळचे ना आनी सगळे लिपोवन वयतले. म्हाका ही भंय कित्याक आहा कित्याक आमचे गोंयचे पुलीस क्रायम ब्रांचान म्हणलेलें की they are going to investigate also other speeches of his. म्हणल्यार म्हाका दिसता एका एंटिसिपेटेड वॉर्निंग दिलो तुगे कितें आहा जाल्यार काड म्हणून. हें जाचनी पयलें हांवें तो डावनलोड करलो आनी हांवें घायला. आतां आनीक एक ती व्हिडिओन तो कितें म्हणटा तो हातरो कांबो आसा म्हणून थिंगा ओल्ड गोवा. एक्चुली तेजें नांव पेलोरिनो नो means new pillory. New pillory म्हणलेले एक पोल आणि पोल is a point of the village or the city which is a point of interest. Announcement करताले थिंगा नाल्यार I can sometimes say 0 mile थिंगा तुमगे starting point of the city starts from here. That is the main in the town square. थिंगा announcement करताले. आता म्हणपाक ते हातरो कांबोन लोकांचे हात कातताले म्हण हिंगा एक पॅटर्न म्हणल्यार कितें मिसइन्फॉर्मेशन पयलें स्प्रेड करपाक लोकांगे मनान घालपाक ती एश करून जातालें म्हूण गोंयांत एश करून सेंट फ्रांसीस झेवियरा भितर घालून सांगपाक तो पासून लोकांगे मनान घालप तोय लोकांचो हात कातता. सो देयरफॉर दिस इज मॅलिशियस. It is a strategy. It is a method. लोकांक फुलोवपाक, लोकांक सांगपाक आनी लास्ट कितें सरकार कितें येयलो. आय से देयर इज अ हँड ऑफ द गव्हर्मेंट इन दीस. कित्याक ऑक्टोबरान हो व्हिडिओ काडलो लोकांनी इंटरनेटाचे कमेंट्स केले लोकां मनान बसले सामकें सिंकींग इन द मायंड जालें आनी मागीर आतां फेब्रुवारी मार्चान नोटिफिकेशन काडलें ते हातरो कांबो म्हणून एक प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणपाक पिलोरी नो म्हणून गायलो ना. आतां तेजेर डिबेट जालो. लोक एक सायडी म्हणटा हातरो कांबो दुसरो म्हणटा पिलोरी नोवो. बेश्टे कोणागे बूक कोणें बरयला 30 years बॅक हांव एक कितें बरयतलो हिंग डिजीज येयला आनी कितें जाला म्हूण 30 वर्सां कोण दिसता पळय 30 वर्सांनी कोण वाचले जाल्यार तो कितें चिंतलो अरे कितें 30 वर्स फाटीं बरयलें फारें म्हणून. बट यू मस्ट हॅव डेटा, यू मस्ट हॅव बिब्लियोग्राफी, यू मस्ट हॅव ऑथेंटीक डॉक्युमेंट्स ऑन द बेसिस यू स्पीक अबाउट हेरिटेज अंडरस्टँडिंग. बिकॉज हिस्ट्री इज ओनली ऑन फॅक्ट्स एंड रेकॉर्ड. हिस्ट्री कांट बी ऑन माय इमॅजिनेशन. हिस्ट्री कॅनॉट बी ऑन वॉट आय बिलीव एंड वॉट माय अंकल टोल्ड मी. इट्स नॉट लायक दॅट. So this is why I believe this is a pattern.
And I tell you, as I speak, probably even though that video may now have suddenly disappeared from the Facebook account, you will watch it. And I have asked that you register the offense. This is a complaint which has been made by me, by Roshan Matthias and Joseph Fernandez Amso Kitlecho. So 3 of us have jointly signed this complaint. And I have also annexed the screenshot of him where he makes this thing. हांव तुमकां सर्क्युलेट करता तो कंप्लेंटाची कॉपी आनी तो फोटो पासून दाखयता तुमकां. Just clear this thing, you need to say that hard photo issue was a fake history that people are circulating right now. See, as far as that pillar is concerned, it is called Pillorin No. It's Portuguese. नाव स्क्रीन बरयल्लें आसा डॉक्युमेंटेड हो पळय पिलोरीन नो म्हूण कोण डिस्प्यूट करना. तेन्ना हातो नामो म्हणलो ना कोणें. लुजली लोक I just म्हणटा. want to clear that thing. It is a आयज fake मेरेन history. कोण ओपनली ह्या गजालीचेर उलोवंक येवना तसो म्हणून तुमी आयज ऑब्जेक्शन काडला. लोकांनी ऑब्जेक्शन काडला. मागीर हियरींग आहलो तेन्ना लोक वयतलो थिंगा. हो तो हो व्हिडिओ तेजो स्क्रीनशॉटूय लायलाय दाखोवपाक की हो तो आहा तो हें कितें हो तो व्हिडिओ तेजो कितले लायक्स जाल्ले, कितले शेअर जाल्ले, कितले कमेंट जाल्ले. सो हें इवन हिटलरा टायमार ते म्हणटाले यू स्प्रेड अ लाय, रिपीट अ लाय एंड मेक द लाय पॉप्युलर. मागीर लोक कितें म्हणटा आरे तो कितें म्हणटा कितें आसतलें. इट्स लायक देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. दिस इज लायक व्हॉट्सॲप युनिवर्सिटी. तूं एक फोट मार, स्प्रेड कर. आनी अमित शान म्हाजो म्हणला न्ही वी कॅन मेक अ लाय, वी कॅन टेल अ लाय एंड वी नो हाव टू मेक इट पॉप्युलर, वी कॅन मेक इट स्प्रेड. सो इफ यू कॅन मेक दीस एंड यूज दीस एज अ बेस लायक अ व्हॉट्सॲप युनिवर्सिटी एंड मिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करपाक, लोकांक पिशान काडपाक आनी लोकांक मनान रॉंग इन्फॉर्मेशन बसोवपाक, दीस इज कम्प्लिटली रॉंग. तुका हांव जाल्यार डॉक्युमेंट कार्लोस बाबो तो व्हिडिओ आसा न्हू तेणे सेम म्हणला जे एक्चुअली वास्को तेणे म्हणला त्या व्हिडिओन सेम तेणे म्हणला. पूण आमी पळयलें की जो तेगेल्या भावाक ते दीस अरेस्ट ना, 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 ती ना. स्पीच तेणे बरयल्ली म्हणून. सेम ना. हो हे 29 ऑक्टोबर 2025 व्हिडिओ तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा आतंकवादी सेंट झेवियर आयिल्लो. मागीर तो म्हणटा स्कूल, कॉलेज, इन्स्टिट्यूशन तेजें नांव आसा म्हणून. कळ्ळें न्ही. म्हणल्यार लोकां मनान पॉयजन घालूंक सोदता. हो सांत न्ही म्हूण हो आतंकवादी. सो दीस इज यू अंडरस्टँडिंग. सो दॅट स्पीच, दीस वॉज द बेस ऑफ द स्पीच फॉर वास्को द गामा. आनीक एक प्रश्न म्हगे मनान येता. आतां ऑर्गनायझर म्हणटात आमकां खबर नाशिल्ली हो एशको उलयता म्हणून. येस, आय नो दॅट पीपल वोंट नो. पूण हे मनशाक तूं कितें हाडला? पयलो प्रश्न, इफ इज नो बॉडी तूं हाडना तेका. इफ इज समबॉडी यू आर ब्रॉट हिम विथ अ पर्पस. पर्पस कसलो? कितें उलोवपाक? तूं तेगे हिस्ट्री पळयली जाल्यार आनी सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साबाचो तो उलयता जाल्यार आनी तूं हाडटा जाल्यार मुगे मना हांव कितें चिंतलो, लोक कितें चिंतलो. सो एश कोन्न यू मे से हांव म्हणना सगळ्यांनी तें खबर आशिल्लें म्हणून सगळ्यांक, पूण थोड्यांक आशिल्लो. एंड आय बिलीव दॅट सम ऑफ देम मस्ट हॅव ब्रॉट हिम मेलिशियसली. But now, right now, he's been arrested. What further? He can also be arrested in the second case. I will tell you one more thing which I am looking at, which I will make a demand to the Chief Minister. Such kind of people who are wanting to breach public order and national security and integrity of our country should be booked under NSA. It is not law and order, please understand. It is public order which you can book somebody under the NSA. Because I don't want, थोड्या लोकांनी सजेशन दिल्लें तेका ban entry. But how will you prosecute him and make trial if he is banned from entering Goa? You have to think logically. To ban केलें जाल्यार ह्या सायडीन केस कितकोन can't go ex parte behind his back. So I am not asking for his banning, but I am asking detention under NSA
and you can detain him under NSA because आमगे election एक वर्षान येतले. आता प्रत्येकाला 299 आणि 196 ऑलरेडी BNS ऍक्ट आहे. सो आता इथून सेपरेट सेक्शन्स किती लागतात? Same sections it will be. But my question is, for NSA, public order is my emphasis. A man who comes to disturb public order, even a single solitary case is enough to detain a person under NSA. I have argued cases, so I know about it. There are Supreme Court judgments on it. It is not, we don't require 10 cases, even one is enough. But repeated patterns of this man coming to destroy आमचे गोंय उजाण आमी दिसको. आमी भाव भयण म्हूण सगळे रावतात. आमी कोणाचे धर्म हे आनी ते पळोवपाक वचनात. आमी एकमेकाचे घरा भितर भायर वयतात. आमी सगळे फेस्टिवलां आमी वांगडा वयता. हांव देवळा कितले फाटी वयता. सगळे वी डोंट हॅव अ प्रॉब्लम. वी नेवर थिंक ऑन रिलिजियस लायन्स. वी थिंक एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. So these kind of people who come to spread poison and destroy our culture, destroy our own spirit, these are the people who should be put inside, and we must tell them this is not your place where it's your kingdom where you can do what you want. This is a country which believes in secularism and this believes in values, and Goa is unique for it, and Goa, we cannot allow Goa to be destroyed. आम्ही पहिला की ह्या दिसांनी थोडे पोस्टाचेर कमेंट्स हिंदू देवी देवतांचेर येता. I condemn anybody who making any attack or insult to any god of any religion. तुम्ही Remember म्हाका this. अरेस्ट करचे I will say put them also behind the bars. जे comments That is काढतात nothing ते. like मुझे लोका तेजा लोका ता nothing like that. If I say A should respect every religion, B also should respect every religion. So I don't believe that दाखोवपाक I am holier than God म्हणून एका तेका गाडी मारपाक that is wrong. ऑलरेडी कंप्लेनी फायल केला अजून कोणावर तरी जाऊ. Police करतले arrest. I believe it. एकल्याक केले दुसऱ्याकूय करतले. तेंचेर बीन तुमी कंप्लेनी बीन करतले? हांव कित्याक हांव नेणा. So why should I make a complaint if my sentiments are being hurt? Somebody has already filed a complaint. I've read about it. I only had the note. I didn't read the complaint. But I asked you one question. एक complaint केला, दा complaint केल्या, केसलो फायलो. So why should I go to run complaint? दाखोवपाक, headlines करपाक हांवें complaint केले. एक पाटी एक complaint केलो, FIR register जालो. दुसऱ्या वयतात ते हिंगा थिंगा complaint करपाक केसलो फायदो ना. Because you register one FIR, you don't register 10. पण कटलर केसीन सेम झाला ना. Same thing happened. So many people have complaint केला. Everybody felt impassioned and went. I didn't do that. I did my complaint because I found that the first complaint registered on the basis of the complaint of Peter D'Souza was not sufficient enough to have an FIR registered. He simply made one-page complaint saying that he has made statements against St. Francis Xavier and that has hurt our sentiments. If you go to test it in court of law will just ask you, challenge केल जाल्यार ती FIR कित म्हणटले, कित म्हणला, तुम्ही बरयला, कित उतरां आशिल्ले, तुम्ही बरयला, आनी तेजेरूच पोस्ट जातलो ती केस. Remember this. So you have to have the words. So immediately to make sure that that case does not fall, I filed one complaint at the Vasco police station, transcribing his words. Take utra, gaile, and say these are the words which are offensive and which are causing this communal divide. So now, म्हाका आपयल्ले हांव पयलें सांगता, हिंग यो, थिंग यो, पुलीस स्टेशन. हांवें म्हणलें एक फाटी कंप्लेंट घायला, हांव कित्याक हिंगा थिंगा धांवतलो कंप्लेंट करता. हांव म्हाका न्याव फकाणां बसना. So I don't want. See, people are emotional, so people have gone. So you can't blame them for doing it. Law is, you file one complaint, it's registered, it goes to its logical conclusion. Kadu sir, just can you just clear one thing only, that about the heart condition pregnancy, that it was a wrong. No. See, his statement was about hands being cut there. Where is that evidence? कोणाचे हात कातरताले म्हण थिंगा खंय एविडन्स आहा? तुम्ही नाव कशें सेव केलें काय हल्ला करप. कोण उठलो on the wrong side of the bed probably. And तूं जाणा, sometimes even I have also known certain books I have read in Portuguese, Portuguese वाचला. Some people were against the Portuguese kingdom. So they भायर वचोन, बोंबय वचोन books बरयले against them. Now if you read those books and you read what exactly was happening, you get a bit confused. They publish जाले बोंबय, in-publish जालो. So कोण एक दिसा उठलो आनी बरयलो हें जातालें म्हूण. It looks like that is authentic. And then it gets correct. ते तकलें वयता.
If you go to other parts of India, I have seen कितले वर्स फाटी एक मुगे फ्रेंड आशिल्लो यूपीचो तेणें म्हाका एक फोटोग्राफ धाडलो तेगे चेड्यागे हिस्ट्री टेक्स्ट बुक गिविंग कंप्लीट डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री अबाउट गोवा. I म्हणलो ऑल दीस नेवर हॅपन. He says but it's in my son's textbook. म्हणलो हें कितकोन भायर थिंगा पॉयझन लोकांगे मनान घातले मागीर ते शिकता आनी ते चिंता की ते फॉरें आमी पोट मारता. You understand? So this is it. They proof also that we are not required to prove the negative. तूं कोणागे हात कातरता जाल्यार म्हूण आहा जाल्यार ते प्रूफ खंय आहा तें दाखय. There is also another thing. Before COVID shutdown, lockdown happened, there was one talk by a very eminent historian called Paiva. It was about the Inquisition of Goa, and he held it here in Institute Camões. How येयल्लो थिंगा especially because I have this interest in history and I know about things. So I came there, and it is worth. I will not make any comments now. It is worth listening to him and understanding what he talks about Inquisition and myths and misconceptions about Inquisition. Thank you.